Takut nanti yang kena tahan tu tak faham pun sebab terlampau complicated ya. Jadi kita nak tahu what need to be informed and what is considered and qualified to be a valid ground of arrest to be told and informed to the arrestees. Right. Okay, satu, the grounds must already be in existence at the time a person in arrest. Ini yang saya sebut tadi lah. Tak bolehlah tangkap tu, kita tangkap dulu. Nanti kita siasat further. Kalau kita confirm memang dia yang lakukan, dialah suspeknya, maka okay lah, we are good lah. At least dia tidak melakukan further harm. Kita dah tahan dulu. So ada beberapa mangsa lain kita boleh prevent kan. Contoh kita punya ground tu nampak macam justifiable lah. Sebab apa? Sebab kita kata kita tahan dia dulu sebab kita dah ada more than one report sekarang ni. Tapi evidence on your hand tak cukup lagi. So in that case, they're still in breach of rights to be informed on the ground of arrest sebab sebenarnya pada masa tangkapan tidak ada satu solid existence of ground lagi. Baru nak fishing for evidence kemudian baru nak confirmkan bahawa dialah suspek utamanya atau dialah antara orang yang fill in the criteria of suspect tu tadi. Right, that is number one. Number two, the police must have a reasonable suspicion that a seizable offence has been committed and is being committed or is about to be committed. Tengok has been committed adalah something in the past. Is being committed pada ketika kejadian you nampak ada evidence, ada bukti menunjukkan bahawa dia sedang melakukan perkara itu. Dan is about to be committed. Is about to be committed ni yang kadang-kadang complicated sebab dia memerlukan a strong reasonable suspicion. Okay, dia sebab dia tak nampak lagi ya. Selalunya has been committed ada evidence. Or is being committed sedang buat, kita memang betul nampak, dapat tangkap, rakam dan sebagainya tu. Dan it's good lah sebab dia sedang berlaku dan masa tu you tangkap, ada pula witness, better. Tapi is about to be committed selalunya critical sebab is about is based on reasonable suspicion. Dia belum melakukan. Tapi kalau kita biarkan, maka akan satu jenayah besar akan berlaku. Contoh waktu malam, you duduk dekat satu taman, kata makan-makan, you dengar ada orang jerit, kebetulan you baru off duty ataupun you sedang duty. Nanti yang kerja polis tu bagi feedback sikit this is what I based on my studies and my research, this is what I understand. Kalau off duty, you still boleh tangkap tetapi reasonable suspicion itu mestilah kuat. Even orang biasa, public person pun kalau ada reasonable suspicion, ya contoh you nampak seorang wanita telah dicekik, you nampak dia struggle dan dia minta tolong. Dia tidak perlu memerlukan seorang officer yang ada jawatan untuk tangkap itu keadaan di mana keadaan telah mendesak bahawa perlu lakukan sesuatu, if not then something danger akan berlaku, sesuatu crime akan berlaku di situ. So in that case, polis yang off duty ataupun orang biasa pun dibenarkan untuk melakukan arrest tersebut. Tetapi sekadar arrest lah. Jangan lagi bantai pula orang tu. Kan ada beberapa kes yang dulu masa Peragut, selalunya Peragut lah orang awam yang ada di situ dulu. So orang awam ni kadang-kadang bertindak betul si Peragut itu melakukan jenayah dan you nampak, tetapi yang you boleh hanyalah menahan. Tak bolehlah you bantai dia, ambil tindakan in your own hand, itu tidak boleh lah. Right? And last kali, the police must communicate the grounds to the arrestee as quickly as reasonable. Tak bolehlah tahan dia dulu, sekejap-kejap nanti kat balai kan kami beritahu apa kesalahan tuan. Kita tahan dulu tuan, masuk dulu dalam kereta ni. Dia kena beritahu as soon as possible ketika dia ditahan lah. Right? Ini yang selalu dulu jadi isu apabila tahanan-tahanan di bawah ISA. Sebab ISA dulu dia selalunya dia main tangkap, serukuk muka, masuk dalam van, bawa pergi mana-mana, kita pun tak tahu. So was not informed on the ground of arrest dululah yang membawa kepada the repeal of ISA and then they introduce SOSMA. Okay, these are some of the cases. Saya tak boleh go through every each of the cases sebab hari ni banyak sikit. Dan setiap satu line itu dia akan ada support of cases and dah bagi tahu tahun dia kat situ. So when you want to refer to Nick Adli dan juga Aminah, you have the years dekat situ, you masuk dalam LexisNexis, you can simply tekan Aminah punya case in 1968. Kalau you want to have further details, dekat dalam you punya lesson plan tu ada Alright.
Okay, ni oral communication sufficient. Tak perlu bawa satu dokumen bertulis, nak tunggu bertulis keluar ada sebab. Okay, seizable offence ada apa? Ada tak yang tak faham apa tu seizable offence? The police must have a reasonable suspicion, yang tu saya dah terangkan tadi ya. Reasonable suspicion dia mestilah tidaklah sehingga ada satu bukti bukti bertulis, satu bukti yang tangible sebab kadang-kadang ada setengah reasonable suspicion tu is based on you punya penyaksian mata sahaja. Kan you nampak macam tadi ya, wanita sedang dicekik, takkan nak biar walaupun kadang-kadang ada orang dia terlampau husnuzon dia kata terbiarlah itu suami isteri gaduh, jangan kita campur lah. To the extent you nampak wanita tu dah nak kelemasan dah hilang nyawa ke, hampir hilang nyawa ke, then you have to do something lah. Right? Itu reasonable suspicion. Okay. Seizable offence. Siapa yang kerja bawah polis hari tu ya? Fikri tak datang hari ni. Siapa lagi Lupa dah saya. Seizable offence, boleh tak share dengan kawan-kawan apa tu seizable offence? Tiba-tiba hari ni tak ada. Tiba-tiba hari ni semua kerja Kementerian Kesihatan. Betul Ada kan? Siapa hari tu? Firdaus ada, Khairul Firdaus. Firdaus ada ya? Firdaus boleh? Tapi share sekejap. Seizable offence adalah offence yang boleh ditangkap tanpa waran. Ya, tanpa waran, dan kesalahan dia boleh. Seizable offence adalah kesalahan yang boleh bawa kepada hukuman mati. Ya. Kan, hukuman mati ataupun penjara melebihi 3 tahun. Itu seizable offence lah Alright. Tak apalah Firdaus. Nanti saya akan tanya you next question saya ni kadang-kadang based on my research. Tu yang saya kata awal-awal kelas dulu nak kata saya pandai mengajar, tak, ilmu saya masih banyak yang kurang. Sebab tu kita lebih suka sharing of experience lah. Right, so oral communications untuk inform the ground of arrest itu, oral communication would be sufficient. Tak perlu nak kena tunggu macam tadi kan. Seizable offence tak perlu waran lah, waran tu selalu yang bertulis, dokumen yang bertulis. So informing ground of arrest in the form of oral information pun dah boleh diterima pakai. So this is the case, Ri Pi Long punya case ataupun Jimmy. And then next is no need to use strict legal terminology. Ini yang saya sebut tadi lah, tak perlulah detail sangat benda-benda dalam CPC daripada orang yang tak takut orang jadi seram ataupun kadang-kadang penyayang pun jadi confused. Sebenarnya aku ditahan bawah apa ni? Kita sebut legal jargon, legal terminologies yang membuatkan kadang-kadang orang tak faham. Alright, okay, yang ni dalam kes Lee Gilan dia contest, dia kata ketika diberitahu pada dia punya grounds of arrest itu, the officers, the detaining officer itu menggunakan or di tengah-tengah. You are detained because you are suspect to have committed this or this. Dia bukan and dia letak or. So or itu sudah membawa pada satu uncertainties. So case ini, Lee Gilan ini meletakkan satu standard that the right that need to be, the grounds of arrest that need to be informed is someone that this is something which is, dia mesti clear. Dia tidak boleh ada satu uncertainty. Yang mana satu ni ditahan bawah sana ke, ditahan untuk tujuan ini ke. So the ground of arrest itself has to be certain. Sikit je tu yang saya kata tadi. Benda-benda macam ni selalunya orang gunakan that means the detaining officer while detaining have not properly informed the ground of arrest. The technical things itu orang akan cuba cari dulu. Selalunya defense counsel dia akan buat begitulah, yang nak tak nak dia ada satu obligations to defend dia punya client So dalam keadaan dia sendiri pun tak certain, mungkin klien dia benar, mungkin klien dia tidak salah. So on that ground dia akan cuba cari juga technical default lah di dalam arrest itu dibuat. Okay, however, under the authority of emergency law, emergency saya dah beritahu during emergency there can be violations of any guarantees that have been provided under federal constitutions. So on matters of arrest pun sama. The arrest can be something that can be against Article 5.3. So kadang-kadang tahanan di bawah undang-undang emergency itu mungkin boleh lari daripada sifat asal dia, that means ground of arrest. Kalau masa tu you duduk dalam teritori yang kita declare area itu sebagai area of security di mana banyak teroris berhimpun di situ, so tidak perlu inform directly on your ground of arrest.
Okay, kita tahan dulu siapa-siapa yang nampak berkumpul, lain macam, dah mula pegang senjata masing-masing, dan area tu adalah area security, dan masa itu pula setelah ada tak berapa jauh dari situ, teroris yang pernah buat attack dalam masa beberapa jam yang lepas, maka your arrest itu tidak memerlukan satu pemberitahuan khusus tentang your ground of arrest, because you can be a suspect who has collaborated with the terrorists. Right, Article 5.3, legal representation. So habis ground of arrest. Now we are moving to the legal representations. Right, this is still under Article 5.3. It requires that every arrestees to be allowed to consult and be defended by a legal practitioner of his choice. Ada dua benda. Satu adalah to consult. Okay, sebelum dia bercakap, sebab sometimes apa yang you terangkan can be used against you in court. Dan kadang-kadang out of fear, out of panic, you boleh bagi tahu sesuatu yang sepatutnya you tidak bagi tahu, dan dia akan jeopardize your case lah. Dia akan basically mungkin you tidak bersalah tetapi dia jadi bersalah, seolah-olah apa you cakap tadi adalah pengakuan bersalah. So kadang-kadang orang biasa kan, kita kadang-kadang ada yang tak belajar undang-undang implications dia, kadang-kadang yang belajar undang-undang pun terkena, because the one who tahu tentang undang-undang, kita punya knowledge on law tu is very narrow. Kalau orang yang ajar kontrak, dia tahu kebanyakannya kontrak. Yang lain-lain sebab kita tak pernah berdepan dengan kena tangkap oleh pihak authority. So we don't really know the actual operations of ketika kita ditahan tu apa sebenarnya akan terjadi. So for that, there is a right that need to be awarded and accorded to the arrestees to consult satu dia punya legal counsels lah. And that legal counsels, yang kedua yang penting dalam 5.3 bahagian legal representation ini adalah legal practitioner itu must be someone from his choice. Tak boleh impose on him. Ini saja senarai lawyer yang kita benar. Lawyer-lawyer yang kita tak benarkan sebab dia ada tendency of bias. Because the detaining authority is working for the government, right? And then kalau you ada sets of lawyer that you only allowed certain sets of lawyer, dia ada high tendencies of conflict of interest and bias. Mungkin juga these lawyers are also working for government and the government is prosecuting these arrestees. So dalam masa oleh kerana itu, kemungkinan nanti dia tidak mendapat dia punya rule of natural justice yang sangat penting, which is a rule against bias. Right, the right to legal representation is available at 2 stages. Satu adalah after the arrest and second at the trial and judicial proceedings. So tak payah tunggu masuk mahkamah baru ada rights to legal counsel. Ketika ditahan lagi dah ada hak untuk minta lawyer tu datang ketika soal siasat dan sebagainya. Tapi ada exceptions di situ ya. Okay, sebelum tahun 7 dia ada pindaan. So 70-an dulu kebanyakan kes adalah ketika ditahan awal-awal tu, kadang-kadang the detaining officer tak bagi jumpa lawyer dulu. Dia takut jeopardize evidence-evidence yang dia boleh collect daripada accused person tu tadi. Jadi dia tak bagi jumpa counsel dulu. Lepas tu baru dia bagi jumpa counsel selepas investigation telah selesai. Right? Tetapi lepas tu ada pindaan dan dimasukkan section 28A dalam Criminal Procedure Code. Jadi sekarang ini, as soon as being detained, you have the rights to consult you punya legal representation, legal representative lah, right? A legal practitioner. Okay, jom kita tengok sama ada legal representation itu, legal representative tu perlu seorang lawyer qualified with law degree ataupun orang yang boleh orang biasa yang dia mungkin pandai bercakap, seorang debater, seorang politicians perhaps, kan? You panggil you punya apa dia panggil YB kawasan sangat baik dengan you, boleh ke dia yang defend you, right? Now, according to the courts, a balance must be struck between the entitlement of the arrestees and the duty of the police to collect evidence. So, although dah ada pindaan kepada Section 28A itu tadi, yang membolehkan sebaik saja ditahan, any arrestees, they have the right to consult their legal representative.
Tetapi kalau dia sehingga membahayakan kes, setengah evidence mungkin akan hilang dan sebagainya. Kadang-kadang evidence tu adalah yang bukti paling penting untuk accused ini didakwa di dalam mahkamah nanti. So dia akan basically impeach lah the reliability of the prosecution's punya case. So in that case, mahkamah tidaklah menetapkan to deny absolutely legal representations hanya kerana nak memberi hak kepada satu investigation yang penuh, investigation yang sufficient lah, yang workable investigation. Tetapi at the same time, you kena strike a balance. Hak dia berjumpa lawyer pun boleh, tapi mungkin dalam perjumpaan itu ada dia ada supervision, dia tidak boleh jumpa dalam keadaan di mana ialah keadaan-keadaan yang membolehkan evidence itu dilupuskan dan sebagainya. Okay, ataupun kadang-kadang evidence itu bukanlah evidence tangible, evidence itu pengakuan bersalah dia tu. Dia mungkin asalnya dia rasa macam bila dia tangkap, mengaku bersalah lah. Kan? So mengaku bersalah mungkin boleh kurangkan sikit hukuman. Tapi after consulting dia punya lawyer, kadang-kadang lawyer tu dia tak sure lagi kes boleh menang. Tapi cara dia convince dia punya klien tu adalah jangan mengaku, jangan mengaku, jangan mengaku. So at the end of it, daripada dia nak mengaku, dia jadi tak nak mengaku dah. Right? Itu yang itu membuatkan kadang-kadang kes itu dia boleh jadi twisted lah. Asalnya rasa macam dah yakin lah pihak prosecution kadang-kadang with the police investigation punya team, bukan sehari dua dia siasat benda tu, kadang-kadang dah bertahun, evidence dah kumpul lama, but because of sikit punya technical problem maka suspect boleh dilepaskan. Okay, the onus of proving that the rights if exercised will impede police investigation falls on the police. So dalam kes di mana you nak strike the balance, siapa yang kena buktikan bahawa kita nak tahan sekejap hak dia berjumpa dengan lawyer ni, sebab dia ada high tendency, kami percaya kalau dia jumpa saja dia punya lawyer maka akan ada certain evidence yang akan sama ada fabricated ke ataupun hilang ke, benda macam tu. So it's the detaining officer ataupun the police tu sendiri holds the burden to you have to discharge the burden that there is such case lah. That means membenarkan dia jumpa dia punya legal representative itu akan impede our case. So and then the detainee must show that the police has with bad faith obstructed a detainee from exercising his right. Ini dalam kes Teresa Lim. Right? This is on the other hand, kita bukan impose on the arrestees untuk discharge the burden of proving dia punya perjumpaan itu, sebab yang claim tadi kan apabila pihak polis dia menangguhkan sekejap kebenaran untuk membenarkan arrestees berjumpa dengan dia punya lawyer tu tadi, dia ada ground dia. So masa tu pihak polis lah yang pegang burden to discharge the proof. Tapi on the side of the arrestee, kalau dia nak demand juga bahawa dia nak terus jumpa dia punya legal counsel, maka dia kena menunjukkan kepada mahkamah bahawa mahkamah ataupun masa itu adalah pihak yang berkuasa lah yang boleh membenarkan dia melaksanakan hak dia berjumpa dengan dia punya legal counsel situ. Dia kena menunjukkan bahawa halangan berjumpa dengan lawyer itu was done in bad faith. So dia dua-dua memegang tanggungjawab sebenarnya tapi atas objektif yang berbeza. Right, Abdul Ghani Harun in 2001, the High Court was persuaded that malice was present and habeas corpus was issued. Habeas corpus kita akan bincang kejap lagi tahanan salah. So ada hak untuk kita mohon arrestees untuk memohon untuk dibebaskan dengan segera kerana penahanan dia telah dibuat secara salah. Itu habeas corpus. Lepas ni kita bincang. In the case of T. Yam in 2005, it is a direct conflict with Ramli Saleh. Ramli Saleh kata, among others adalah police holds the obligations to discharge the burden of proof. Lepas tu, on the issues of presence of police officers inside and hearing at meetings between detainees and his counsels. So sebenarnya dia adalah balance antara dua. On the detainee, on the arrestees, they need to show that the delay of allowing him to meet dia punya legal representative itu was done in bad faith. Then on the side of the detaining officer, they have to show that to allow immediately these detainees to see dia punya legal representative will basically impede the evidences which is
very significant and substantial to the case. Okay, live personal liberties on legal representation, kita sambung lagi. Okay, sekarang pindaan 28A tu, dia ada masukkan 2 clause juga yang baru. Yang ni pindaan ni bukanlah baru, berlaku dah lama . So subsections 2 and 7 has been introduced into section 28A of CPC is Criminal Procedure Code on the right to consult lawyer and require the police officer to inform arrestees that he may communicate with the relative, friend and legal practitioner. So dalam 28A ni sebab dalam ISA dulu tak ada to consult relative or your friends or the legal practitioner before commencing any questioning or recording. So tangkap sahaja sebelum apa-apa investigation bermula, mesti benarkan dia consult dia punya legal representative or at least friends ataupun relatives. The office also required to give a reasonable time for consultation to take place within the site, but not within the hearing of the police officer unless reasonable belief. Ini benda yang sama tadi saya sebut tu . So it's on both sides. On the detainee themselves, they have to show that ada bad faith lah. That means tidak ada sebab pun yang menunjukkan evidence akan being impede lah, hilang lah dan sebagainya. The detaining officer merely has bad intentions. So kalau dia berjaya buktikan, maka satu remedy yang dia boleh apply adalah for habeas corpus. Okay, during the judicial proceeding, yang benda-benda ni kena observe by the detaining officers kerana kes boleh dibuang hanya kerana tidak comply with, because this one is a right provided under Article 5 of Constitutions. Supreme law of the land. Kita dah discuss the features of supreme law of the land ni. Kalau you tak comply, tindakan tu jadi ultra virus. Ultra virus walaupun dia memanglah penjenayah benar, tetapi dia boleh terlepas hanya because of the technical problem. Alright, during judicial proceeding, the right to be represented in court was enforced strictly by the court dalam kes Saul Hamid. Ini yang saya sebut tadi . Kalau you tak observe, you main langgar saja the rights to consult dia punya legal representation, dan terlebih sikit imbalancing itu memberi hak lebih kepada the authority rather than the detainee, dan the detainee can use that as a technical default di dalam dia punya detentions. So tak pasal-pasal nanti the actual suspect can be released because of this technical problem . Under the Public Order Preventions of Crime, there is a right to be represented by legal counsel during ini dan kes para Suraman in 2006. Dia minta, kemudian dia kata selain daripada artikel 5 tu ada satu undang-undang kecil khas Public Order Preventions of Crime Procedure Rules 1972 that gives the same rights, which is a right to be represented by legal counsels sebelum dia disoal siasat oleh advisory board. Okay, ini yang saya tanya tadi . Lawyers yang nak kata sebagai legal representative itu, they must be qualified to practice in Malaysia. So in Malaysia can be Peninsula or Sabah Sarawak. Sebab those practicing in Sabah Sarawak, dia kena do dia punya chambering dekat Sabah Sarawak. If not, they are not allowed to practice in Sabah and Sarawak. Kalau you habis belajar tapi you are a Sabahan or a Sarawakian, tetapi you pergi buat chambering dekat Peninsula, then you tak boleh nak practice di sana. So that one applies as well for your to be qualified under the Legal Profession Act itu, dan only you are considered to be the legal representative which is manned and directed under Article 5 ni tadi. Right. The next is Article 5.4. Habis 5.3. So ada dua tadi, rights to be informed on the ground of arrest and also to consult your legal representative. Okay, yang seterusnya, masih lagi detention. Article 4, productions before a magistrate within 24 hours. Alright. Yang ni dah tangkap, dah bagi tahu ground of arrest, dah bagi dia hak untuk berjumpa lawyer dia, and that detention itu dia tidak kira daripada tempat kejadian you tangkap tu . Dia exclude apa dia panggil dia punya masa perjalanan tu lah daripada tempat tangkap sehingga ke balai penahanan tu lah. So excluding travel time, dia panggil travel time . So that person must be produced before a magistrate within 24 hours daripada tempoh dia tiba di tempat
balai penahanan itu, and shall not be further detained without the magistrate's authority. Yang selalu kita dengar tahanan reman up to 7 days, lepas tu sambung pula 14 hari. Kejap lagi ada jadual di dekat bawah, macam mana boleh jadi 14 hari sedangkan kata 24 jam. Sebab 24 jam tu adalah tak boleh tangkap, pegang dia kat situ sampai 14 hari. Tidak, 24 jam tu mesti berjumpa dengan seseorang yang ada kuasa kehakiman, which is dalam kes ini adalah magistrate lah. Produce the before magistrate, dan kalau rasa macam perlu untuk sambung penahanan dia untuk tujuan investigation selalunya, bukan penahanan kerana dia telah disahkan bersalah. Penahanan untuk tujuan penyiasatan lah. Boleh minta first application adalah 7 hari, lepas expired 7 hari dan boleh pergi lagi kepada magistrate before the expirations of 7 days itu. Pergi lagi ke magistrate untuk untuk sambung lagi 7 hari. Dia ada satu lagi case, kalau dia punya tempoh penjara tu less than 3 years rasanya. Less than 14 years, less than 14 years, dan dia punya detention itu kali pertama boleh minta tahanan itu up until 4 days. Okay, before the expirations of 4 days itu a day before ke, minta sambung lagi 3 hari. So total dia adalah 7 hari lah untuk apa-apa kesalahan yang mana hukuman dia boleh membawa kepada penjara tidak kurang daripada kurang dari 14 hari. So ada table dia di bawah, jangan risau walaupun tak sempat catat hari ni. Dalam tu dah ada. Okay, 24 hours this one is provided under section 28 and also 117 of the CPC, Criminal Procedure Code. Okay, yang ni is in practice lah in practice ada sedikit lah dalam kajian-kajian, kadang-kadang dalam laporan yang dibuat, ada yang menunjukkan sedikit. Firdaus kejap lagi boleh komen sikit on this one dia panggil lebih kurang macam modus operandi dia adalah the chain smoking order. What the detaining officer sometimes did is that dia pergi kepada satu magistrate, dia ikut dia punya locality, dia punya jurisdiction kan. Setiap satu daerah dia tu dia ada magistrate lain. So dalam satu kawasan satu-satu suspek itu ditahan and then produced before the magistrate in 24 hours, minta tahanan reman selama 7 hari nak habiskan siasatan. Lepas itu dan habis 7 hari, pergi magistrate minta lagi 7 hari. So kan dia punya maksimum is 14 days sahaja tahanan untuk kesalahan biasa bukan kesalahan di bawah Security Offences Act. That means kalau tahanan bawah 149 punya undang-undang yang dibuat bawah 149 dan 150 emergency dan juga Security Offences Act Contohnya apa? Security Offences Act, SOSMA, penahanan Restricted Residence Enactment, kemudian penahanan bawah POTA, Prevention of Terrorism Act. Yang ni semua tak pakai lah. Nanti dia ada dia punya undang-undang khas tengok kepada akta-akta itu tersendiri. Tapi yang ini adalah dalam penahanan di bawah statut biasa, Penal Code, CPC, kesalahan-kesalahan jenayah biasa tu So dia punya maximum days adalah 14 days. Okay, tapi apa yang ada laporan-laporan dan kajian yang telah dibuat, nak habis 14 hari, kemudian bebaskan suspek, kemudian ditahan di daerah lain pula. So before another magistrate pula apply another for 7 days. Nak habis 7 days, apply another 7 days. So 14 days tempat lain pula. Okay, nak habis 7 days lagi, nak habis dah 14 days tu, lepaskan dia sebab tak boleh tahan lebih daripada 14 hari dalam satu jurisdiction magistrate yang sama. Lepas tu pergi mohon pula tempat lain. So jadi penahanan itu, walaupun memang comply to law 14, tapi lepas tu dia jadi in total sebab dia tahan dekat 2-3 tempat, dia jadi lebih daripada 14 days lah. Ada pula orang try engine kat depan tu Dengar orang press engine kat depan tu. Clear violations, okay dah. Habis. Okay, exceptions. Exceptions meaning that detentions under untuk 24 hours tadi saya sebut detainees under restricted residence law and aliens are excluded. So yang ni yang saya sebut tadi, restricted residence law ni tadi dia yang 1933 tu dah pindah pun. Tetapi ada lagi penahanan rumah penahanan rumah yang dulu kita kenalkan pada Al-Arkam punya Al-Arkam tu dia daerah Khair Toyo kan, Khair Toyo Menteri Besar Selangor dulu
dia pernah kena di bawah restricted residence in law tu, penahanan rumah dia panggil. So yang itu adalah boleh detain more than 14 days. Yang tu tak terpakai lah yang undang-undang ni 14 days ni sebab dia bukan ditahan di tempat tahanan pihak berkuasa. Ataupun non-citizens arrested under immigration law, the 24 hours period is extended to 14 days. Okay, dan lepas tu kita ada amendment to section 28(1) and 28(3) of the CPC, where when the word court was deleted dalam CPC, dia jadi kesan dia dulu-dulu penahanan macam mana nak kira 7 hari campur 7 hari itu adalah tidak termasuk Sabtu Ahad. So kalau ditahan hari Sabtu, Ahad tu tak bekerja, tak jalan lagi lah 7 days tu. Jadi dia jadilah in total campur 8 hari. Ataupun nanti dia tolak exclude ni sebab magistrate dikira sebagai pada hari Ahad, Sabtu dan Ahad dulu tak bekerja rasanya. Kemudian they delete the word court. So sekarang ini what happened is that it allowed the accused under the remand to be produced before a magistrate even on holiday or weekend. So holiday dan weekend dah counted in that 7 days itu tadi Okay, yang di bawah yang saya sebut tadi lah. Untuk sebarang kesalahan bawah 14 tahun dia punya, that means kesalahan tu kalau sabit dan hukuman dia boleh dikenakan maksimum 14. Dia kata less than 14 dan 13 tahun lah paling maksimum. So dia kena less than 14. Kalau macam tu punya kesalahan, dan the first you minta daripada magistrate yang you boleh adalah 4 hari untuk tujuan siasatan lah, tahan untuk tujuan siasatan. Lepas itu dia nak habis 4 hari dan you apply another, so dia jadi in total 7 days arrest. Tapi untuk kesalahan yang mana-mana kesalahan lebih daripada 14 tahun penjara, yang tu ialah 7 plus 7 dia punya formula 14 days. Okay, now we are moving to Article 5(2), remedy of habeas corpus. 5(2) pula discuss kemudian 5(3) dan 5(4) pula kemudian, tak apa. Sebab habeas corpus ni ada kaitan juga dengan yang di atas tu tadi, penahanan salah. Okay, habeas corpus, what is habeas corpus? Where a person is being unlawfully detained, the High Court has the power to release the detainees. Perkataan kata kunci dia di sini adalah a person has been unlawfully detained. Jadi kita nak elaborate the word unlawfully detained ini. Apa yang jatuh bawah kategori unlawfully detained tu? Okay, yang ni adalah ayat dalam artikel 5(2) tu lah where complaint is made to a high court or any judge thereof that a person is being unlawfully detained. Notice the word complaint made to court. Right? So kena pergi ke high court lah. Bukan pergi magistrate, bukan pergi session court, you pergi kepada high court. The court shall inquire into the complaint and unless satisfied that the detention is lawful, shall order him to be produced before the court and release him. So the court punya power adalah satu adalah to inquire into the complaint, bukan dapat-dapat saja permohonan habeas corpus terus release, mesti inquire dulu into that complaint yang memohon untuk habeas corpus. Kemudian upon satisfaction, perkataan ini sentiasa menjadi kontroversi sebab satisfaction, unless satisfied, apa semua ni, dia memberi satu bidang kuasa budi bicara. So budi bicara, mahkamah kena tengoklah kepada bukti-bukti yang dihantar sama ada pihak mahkamah berpuas hati atau tidak penahanan itu telah dilakukan secara salah. Alright, nanti lepas ni kita akan tengok siapa pegang burden of proof. Adakah detaining officer kena buktikan penahanan ini dibuat secara betul? Ini ada undang-undang dia yang kami telah ikut, ataupun sebenarnya pihak yang memohon habeas corpus kena discharge the burden of proof. Dia kena buktikan penahanan saya ini dibuat secara salah. Apa maksud bila saya kata burden of proof tu maksudnya siapa yang kena tanda the evidence. Kalau detainee tadi dia kena bagi tahulah penahanan ni buat secara salah sebab tak ikut ni. So evidence kena cukup. Baru mahkamah boleh look into the matter dan barulah dia boleh order satu habeas corpus. Tapi kalau detaining officer ada complain and then orang mempersoalkan detaining officer itu telah menahan secara salah dan kita letakkan kepada detaining officer punya burden adalah to discharge itu by way of proving kami tahan dia ikut substance dia betul, prosedur dia betul, tidak ada mala fide intention, ada buktikan semua tu dan
boleh dibuktikan bahawa penahanan itu telah dibuat mengikut in accordance with law lah. Right? Okay, burden of proof baru sebut tadi . So the writ requires the detaining authority. So the detaining authority holds the burden of proof to bring the person in their custody before the court together with the grounds or reasons for his or her detentions. Okay, grounds masa arrest tadi dah inform. Tapi itu baru inform . Tidak perlu depan arrestees tu tunjuk semua ground yang mengatakan sahihnya kami telah sahihnya pasti awak adalah suspek dalam kes jenayah tersebut. Right? Tapi before the court dia mesti ada solid evidence to show the grounds of arrest tu tadi . So the detention authority must explain to court the grounds for or reasons for her detention. And if the reasons are not in accordance with law, the court has the duty to order his or her release forthwith. Right? The detaining authority has the burden of proving that detention is in accordance with law. You boleh pakai case Tan Sri Raja in 1988, and then producing the order of detention discharges this burden of proof. That means merely you have satu order of detention, lepas tu berserta dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, maka boleh membuktikan penahanan itu telah dibuat in accordance with law. Dia kalau merely beritahu bahawa kami mendengar berita, mendapat satu maklumat, tetapi siapa bagi maklumat, itu dirahsiakan, dia benda-benda macam tu, it's not something yang cukup solid to prove that detention is lawful. Okay, legal basis. Habeas corpus ini, the legal basis for habeas corpus is stated under Article 5.1 sendiri sebab it is rights to livelihood. And Article 5.2.5.2 dia memang specifically letak perkataan habeas corpus lah. And selain daripada these two provision dalam the supreme law of the land, our federal constitutions, ia dibaca bersama. Sebab saya ada sebut kan, nature of constitution tak boleh baca dia saja. Sebab constitutions is very general. Dia tak spell out everything about habeas corpus. So nak baca dari situ je, you cannot grasp the gist of habeas corpus. So for that, you have to cross-refer CPC. CPC yang bawah tu lah, section yang relevan adalah section 23. CPC Criminal Procedure Code section 23, 28, 117 and section 365. Yang ni semua adalah the provisions that are relevant to habeas corpus punya permohonan. Other than that, dia ada Court of Judicature Act 1964, right? Dalam section 25(2). Ini yang spell out court mana yang ada kuasa untuk bagi atau keluarkan satu order of habeas corpus lah. Dengan order tu dia jadi apa? Order tu adalah dia bukan lagi dah permohonan pihak yang menuntut . Dia sudah jadi arahan dari mahkamah. You tak comply dengan arahan mahkamah, dia jadi contempt of court. Ini 365 tadi yang saya sebut ini kat atas ni. Provision yang dibaca bersama dengan artikel 51 dan 52 ini adalah antaranya section 365. So 365 kita tengok sikit apa yang dinyatakan, diperuntukkan bawah 365. The High Court may whenever it thinks fit direct that any person who is detained in any prison within the limits of Malaysia on the warrant or extradition, whether under the Extradition Act 1992 Act or yang bawah ni lah . So these are satu, A, B and C are the grounds where the High Court would have power to give or to issue satu order of habeas corpus. Right? So 3 ni. Okay, and who can apply? Apply ni sama ada detainee itu sendiri ataupun kadang-kadang detainee itu dia tidak ada satu dia panggil kemudahan untuk buat all of the applications, filling the form and then to submit to court dan sebagainya. So dia jadi satu persoalan asalnya dulu, perlukah detainee itu mohon sendiri atau bolehkah dia mewakilkan? So telah dinyatakan bahawa it can be the detainee or someone acting on his or her behalf and can make an application for habeas corpus. Kes dia Teresa Lim Chin. Selain daripada dulu kes Anwar Ibrahim, banyaklah habeas corpus ni memang banyak kali. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang sekarang ini, dia apply to court during dia punya kes. Kes dia bukan satu banyak kan. Dia buat lah kes corruptions lah, kes apa lagi, criminal breach of trust lah. Semua-semua tu dia mohon habeas corpus Dan masa tu dia punya permohonan habeas corpus itu dibuat oleh bagi pihak dia lah
oleh dia punya defense counsel. Masa asal dulu ada 9 orang defense counsel dia. So it's applied to those to both citizens or non-citizens which have been detained under the Malaysian law. Okay, these are the grounds where habeas corpus can be applied. Satu adalah to secure the release of any person who is detained or are arrested unlawfully. In RPK's case, Raja Petra. Raja Petra ni siapa? Saya sebutkan kena pula saya kan. Siapa Raja Petra? Kenal kot Raja Petra? Tahu tapi tak familiar sangat. Macam blogger je. Tapi tak pernah baca apa dia tulis. Yalah, kebanyakannya adalah dia criticize kita punya pemimpin lah dan dia punya criticism itu tidak, saya sebut dia punya gelaran kan jadi fitnah pula. Tak apalah, mungkin ada yang kerabat-kerabat RPK di sini kot. Di mana RPK sekarang? Raja Petra kat mana sekarang? UK. London Dia luar kan? jurisdiction. Dia bloggers lah, dia active bloggers tapi dia punya apa yang dia post dalam dan dia share dalam bloggers dia, dalam blog dia adalah basically to criticize the government. Masa kes Altan Tuya dulu, dia antara yang paling banyak lah keluar kenyataan dan dia boleh tukar-tukar lah. Orang yang hari ni dia criticize, esok dia sokong pula. Betul kan? On another day dia kritik pula another pemimpin. Dia macam tu lah RPK ni. Just have a look. You tekan je Raja Petra, you akan ada banyak lah cerita tentang dia. Okay, masa dia ditahan in 2008, I think it's the second case of Anwar Ibrahim tak salahnya 2008 ni ke siapa punya case masa tu. I think the second case, Anwar Ibrahim has been released. Lepas tu ditahan semula kes liwat kedua. So lepas tu dia keluarlah kenyataan-kenyataan dia, maksud dia menyokong Perdana Menteri sekarang lah. Tapi tak lama lepas tu, I think tahun bila ke, dia criticize pula Perdana Menteri sekarang ni. Dia macam tu lah. Admin baca boleh, apa ayat sambung dia? Baca boleh, percaya timbang-timbang. Macam tu lah. So the Home Minister was held, terpulang lah. Kadang-kadang ada setengah orang, dia pandai menulis dan dia pandai bercakap, TikTokers dan sebagainya tu. Sometimes kan orang yang lack of knowledge atau orang yang jenis yang dia tak suka nak siasat sangat, they are easily convinced with those yang pandai menulis dan pandai bercakap. Sebab tu yang sekarang ini with zaman fitnah akhir zaman whatever that you read, you have to baca boleh, percaya timbang-timbang lah, macam tu. Right? Okay, the Home Minister was held as making ultra virus order. This one adalah Justice Syed Ahmad masa tu ruled that the grounds for the detention order by the Home Minister did not fall under the scope of Section 81 of the RSA kerana fitnah yang dilakukan terhadap, I think masa tu dia sentuh yang di-Pertuan Agong juga. Alright, yang kedua adalah grounds, still on the grounds for applications of habeas corpus. Number 2 is to secure bail. Okay, however in practice, the application securing bail is by notice of motion. Dia bukanlah kita minta habeas corpus, barulah kita dapatkan bail, tak. Sebab permohonan bail tu sendiri, dia memang ada prosedur dia dah. It has to be by application, by notice of motion and affidavit under section 389 of the CPC or by an appeal to the High Court under section 394. So walaupun boleh digunalah untuk minta penahanan itu, untuk mohon habeas corpus sebab nak secure bail, tapi sebenarnya bail tu is a different section yang govern dia, but still can be used for applications of habeas corpus. Alright, C, to obtain expeditious trial. So trial tu lama tak try dah lama dah kena tahan. So in that case you can still you can apply for habeas corpus. Cases keep on postponing usually by a notice of motion or discharge not amounting to acquittal under the criminal law. Tahan lama dah tapi tak ada lagi trial, tak dapat tarikh, dah asyik postpone. At the end of it, what you can do is to apply for habeas corpus. Sebab kadang-kadang masa jatuh hukuman hujung, ada setengah mahkamah dia kata you punya hukuman penjara ada yang dia kata hukuman itu berjalan pada hari you ditahan. Tak apalah, itu dia consider dengan tempoh lama duduk tapi tak trial tu asyik postpone je. Ada setengah dia bagi dia jatuhkan hukum tu
bermula pada hari hukuman dijatuhkan. So dia akan serve a longer time lah. So masa you punya detention period itu dikira sebagai forfeited. Dia ada grounds lah. Of course, judges ni akan ada ground dia. Right, D, number 4, the ground to apply for habeas corpus to challenge the terms and conditions of bail on grounds that the amount of surety required is excessive or other preconditions results in serious consequences for the liberties of the detainees. Jumlah bail tu besar sangat, juta-juta nak bebaskan sesuatu orang minta sampai juta-juta, sedangkan nampak sangat intention dia adalah tak nak bagi lepas bebas. Kan banyak kali jadi sebenarnya zaman-zaman ISA ada dulu political detainees lah. Apabila nak minta kalau bukan bawah ISA direct dia ditahan nak bawa undang-undang lain, sama ada dibuat grounds untuk dia punya arrest itu dibuat ataupun genuine ataupun tak genuine. So bila nak minta supaya dia di bail, dia panggil tu sementara menunggu perbicaraan, boleh diminta bebas dulu lah, tidak ditahan di dalam penjara. Tapi kena bayarlah bond, bail tu tadi. So tapi kalau bail tu sampai mahal sangat, berpuluh ribu kadang sampai juta, dia seolah-olah macam tak bagi. Mahkamah bagi bail tapi macam tak nak bagi je, mana orang nak cari duit banyak tu kan, macam tu lah. Right, so you can also apply for habeas corpus or to challenge the denial of rights to counsel. So ini adalah yang tadi kita discuss tu ya. Tak bagi dia hak untuk jumpa lawyer dia daripada hari ditahan sampailah ke hari ni. So for that telah melanggar prosedur, so you can apply for habeas corpus. Okay, macam saya sebut tadi, habeas corpus is a form of remedy, right? And it is under the discretionary power of the court. Dia budi bicara. These are the grounds whereby remedies of habeas corpus can be granted. Tadi adalah can be applied. Okay, yang ni adalah di mana mahkamah akan bagi habeas corpus. Kalau terjadi benda-benda beginilah. Yang AB tu, life, whether it goes against the life and personal liberty ataupun that personal liberty was made, that means going against your rights to life and livelihood itu was made not in accordance with law. Itu dia punya asas ground. Tapi kita akan zoom tengok kepada dia punya grounds of illegality, di mana mahkamah pernah memberikan order of habeas corpus to order the release of certain detainees ataupun arrestees. So dia ada 3, illegality of substance, illegality of purpose and illegality of procedure. Kita tengok substance dulu. Apa contoh-contoh di mana ada pelanggaran terhadap substance yang menyebabkan habeas corpus diberikan oleh mahkamah. The writ of habeas corpus will issue if a detention order suffers from substantive ultra vires, excess of jurisdiction or lack of jurisdiction. Substantif tu ialah benda yang tak berkenaan dengan undang-undang lah. You ditahan atas sebab yang undang-undang tak memperuntukkan apa-apa pun tentang itu, ataupun excess of jurisdiction. Penahanan tu dibuat oleh orang yang tidak ada bidang kuasa sebenarnya, atau lack of jurisdiction. Okay, ada tetapi mungkin kuasa dia terhad. Kuasa dia hanyalah setakat apa, tapi you ditahan lebih ke apa dan sebagainya. That one is lack of jurisdiction. Kita tengok beberapa kes di sini. Okay, dalam kes Teh Cheng Poh, okay, where the law under which the action was taken is unconstitutional or ultra vires. Okay, 1975 Teh Cheng Poh ini dia commit armed robberies. So armed robberies, firearms, dia ditahan di bawah Firearms Act, tapi lepas itu dihukum di bawah, asalnya penahanan bawah Firearm Act. Lepas itu dia ketika didakwa di bawah emergency, masa tu ada lagi emergency ordinance, emergency declarations yang dibuat pada tahun 1969 have not been lifted up lagi. 10 years after that, 79 ya. So emergency ordinance masih lagi terpakai sebab belum lagi kita tamatkan declarations of emergency yang dibuat pada tahun 69. Maka apabila dia disabitkan di bawah sebab bahawa undang-undang emergency, hukuman dia mati di tali gantung. Armed robbery ini, firearm robbery, dia panggil apa tu? Senjata, rompakan bersenjata tu. Armed robberies lah. So dia tidak, kalau dia didakwa di bawah Firearms Act, hukuman dia penjara maksimum 20 tahun. Tapi sebab dia melakukan ketika negara di dalam tempoh emergencies darurat.
di mana undang-undang darurat masih lagi terpakai. So dia telah didakwa di bawah undang-undang darurat dan hukuman dia adalah mati di tali gantung masa tu. Matilah, hukuman mati ya. So dia kata dia mohon habeas corpus sebab dia telah didakwa di bawah satu undang-undang yang tak kenapa pihak AG tidak dakwa dia bawah firearms? Kenapa pergi dakwa dia bawah Emergency Act? Tapi masa tu adalah dia punya principle adalah selagi mana tak lifted up emergency, undang-undang emergency masih terpakai. Yang kedua adalah to charge a person bawah mana-mana peruntukan, bila kita ada dua jenis peruntukan, maka ia adalah up to the AG punya office. So AG punya office akan decide what is the proper law untuk kita charge orang ini. Samalah hari tu masa kita punya COVID-19, kita ada sebelum MCO kita pakai Prevention of Infectious Disease Act 1988. Hukuman dia lebih lower. Anggap SOP RM1,000 hukuman dia kan. Betul tak? Nanti betulkan saya kalau salah Tapi bila masuk undang-undang emergency Januari 2021 kita ada declarations of emergency. Lepas tu dia perkenalkan undang-undang emergency, undang-undang yang baru apabila langgar SOP dia punya hukuman adalah up to RM10,000. Beza tu. Tapi at the end of it pihak KKM masa tu adalah dia punya authority may decide nak charge bawah mana, and of course dia lepas tu dia kena advise DAG accordingly apabila nak dakwa di dalam mahkamah lah. Okay, where the Sarawak law that was used is not applicable to other territory. Yang ni yang dikatakan sebagai lack of jurisdiction tadi tu. Ada certain Sarawak law bila you nak tahan orang-orang yang dinyatakan di dalam itu sahajalah yang boleh didakwa di bawah undang-undang tersebut. Contoh kalau undang-undang syariah kita, non-Muslim tak boleh kena dakwa bawah enactment syariah. So contoh you tangkap dua orang yang sedang melakukan zina atau khalwat. Satu adalah Muslim, satu non-Muslim. You tahan dua-dua sekali. Right? Sebab pelanggaran terhadap jenayah syariah ini. Dan yang si non-Muslim tu akan mohon habeas corpus. Sebab Mahkamah Syariah is lack of jurisdiction to detain, to order any detention ataupun any detention made by virtue of satu accusation that this suspect has go against the Syariah enactment. Okay, atau C, where the detainee is not subject to the law. For example, where a juvenile is tried under a law which does not apply to him. Okay, atau where the detention exceeds the date of the detention order. Detention order dah ada certain dates. Detention itu melebihi tarikh-tarikh dia. Atau where a person detained as an illegal immigrant had in fact entered the country lawfully. Okay, tahan dia sebagai parti, pendatang haram tanpa izin, tetapi dia sebenarnya ada lawful documents. Contoh banyak yang berlaku. Those working under agencies, katalah selalunya ada Indonesian workers ataupun Philippines ataupun Thailand sekarang dah ada Dia punya pasport tu dipegang oleh agensi. They do not have their passport with them. Betul kita tahu kekhawatiran pihak agensi atau majikan yang ambil mereka daripada seberang, tapi dia masuk secara lawful. Cuma pasport mereka, dokumen mereka dipegang oleh pihak agensi dia. So bila kadang-kadang mereka ni kalau yang kerja dalam rumah tak apalah. Duduk dalam rumah dia ada majikan dia. Kita pun kalau majikan yang jenis memberi hak kepada bibik-bibik ni lah Tapi ada jenis yang kerja dalam especially on cleaning punya company kan, cleaning services company. Dia pergi keluar masuk pergi kerja every day tu tanpa bawa dokumen Yang kadang-kadang tiba-tiba kalau dibuatnya pihak berkuasa nak membuat penahanan pendatang haram tanpa izin ni, mereka kalau kena tangkap tahan sekali lah sebab mereka tak ada dokumen mengatakan mereka masuk secara sah. So tahan dulu. Yalah pihak-pihak berkuasa pun tak boleh nak buat apa. Kalau dia tak ada dokumen, takkan nak kata tak apa, you kata ada dokumen, okey lepas dulu taklah, dia tahan je dulu semua. Lepas tu bolehlah mohon habeas corpus because you masuk secara sah. Cuma kadang-kadang agensi ni dia punya whereabouts, so dia bukan bawa satu dua immigrant masuk dalam ni yang secara lawful tu kan. Dia bawa banyak dia hantar sana, hantar sini, dia pegang documents. Itu yang kadang-kadang
sedikit masalah lah dalam undang-undang sedia ada on the rights of the immigrant ni. Finally, dia masih lagi illegality of substance, where the law required the satisfactions of the minister but the deputy minister signs the detention order. So yang ni adalah dia punya undang-undang you did not comply. Kalau order itu memerlukan satu tanda tangan orang yang telah dinamakan dalam undang-undang, orang tu saja. Tak boleh tiba-tiba tanpa satu penurunan kuasa yang sah, you minta orang lain sign on your behalf. That can be challenged as well. Okay, itu a substance. Now we are going to look into the illegality of purpose or irrationalities. Okay, examples are abuse of power, bad faith, wrong purpose, unreasonableness, arbitrary exercise of power, or lack of evidence. Examples of abuse of power, number 1, where immigration law permitting detentions for purpose of deportations is used to detain an illegal immigrant for 8 years. You tahan dia sekejap untuk tujuan hantar dia balik negara dia. Sepatutnya benda tu tak bolehlah makan. Setahun pun kira lama dah. Kan, letak dekat satu tempat and then sementara nak uruskan dia punya penghantaran balik ke negara masing-masing itu. Tapi you menggunakan undang-undang tersebut, tahan dia sampai 8 tahun dalam kes Louis Yong. So that is something which is against, it's not rational lah. It is something yang exceeds what have been limited under that law of immigration ni tadi, yang membenarkan untuk you tahan dia sekejap for purpose of deporting dia balik kepada dia punya negara. Alright, ataupun where the grounds of detentions are not relevant to the object of the law. So object of the law tengok kepada undang-undang lah. Kalau undang-undang dibuat, contoh dulu, banyak orang question ISA. Asal tu dulu adalah to combat the communist punya activities. Tetapi later on, 1970s and upwards, ISA was used to detain politicians with different ideologies with the current and existing government masa tu. So dia punya object of law ISA itu sendiri sudah jadi something which is against the original objective when ISA was passed and introduced. Okay, where there was no material evidence to make a rehabilitation order under the Misuse of Drugs Act. Tak cukup bukti menunjukkan bahawa orang tu adalah orang yang boleh ditahan untuk tujuan dihantar ke pusat pemulihan. Ya, contohnya orang tu mungkin dia sakit teruk ke, makan ubat sampai dia mamai. So you nampak macam dia ni sedang dalam keadaan ketagihan ke apa, main tahan. Ataupun ialah dia kadang-kadang orang yang you dengar reports tu tidak ditestkan dia punya genuinity of the report, and based on that you terus tahan dan hantar orang kepada rehabilitation center, and later on you discover bahawa sebenarnya dia bukanlah penagih, right? Ada wrong interpretations lah. Alright, next adalah illegality of procedure atau procedural impropriety. Dia ada mandatory procedure where the doctrine of procedural ultra vires requires that power must be exercised in accordance with the mandatory procedural requirements. Kita tengok contoh di bawah. Contoh 1A, the time limit of Article 151 was violated. So penahanan 151 adalah preventive detention. Dia macam security offences jugalah dibenarkan. Jadi security offences ni, artikel yang dibuat, akta-akta yang dibuat di bawah 149 ni adalah akta-akta yang untuk security offences. That means undang-undang ni dibuat untuk tujuan supaya tidak ada threat towards the public order, to the safety of the people. So untuk undang-undang yang dibuat di bawah perkara 149 ni ada 4 benda yang boleh dia langgar in terms of the fundamental liberties tu, hak asasi tu. Undang-undang 149 membenarkan pelanggaran rights, freedom of speech artikel 10, freedom of movement artikel 9, freedom of your rights to life artikel 5. Satu lagi adalah dia punya formula adalah 1095. Ada satu lagi yang dibenarkan, tak salah saya artikel 7. So dia boleh melanggar 4 perkara ni. So that means akta tu, akta bawah 149 ni, kalau dia membenarkan satu restrictions of your movement by way of detention ni tadi, ia dibenarkan, ia dikatakan tidak bertentangan dengan artikel 9 kerana
Akta tu dia memang dibuat, tujuan dia adalah untuk secure the rights of the public at large rather than the rights of this one individual who is the suspect that have been detained under Article 149. Contoh kalau seseorang ditahan di bawah Prevention of Terrorism Act, dah ada solid dah, evidence semua cukup dah untuk mengatakan dia adalah salah seorang teroris, cuma nak menunggu untuk membuktikan it's prima facie yang dia terlibat dalam aktiviti teroris tersebut. Tahan dululah sebab pembuktian perlukan satu mahkamah membicarakan ada prima facie ke tidak ke kan. Tapi penahanan dia itu adalah boleh jenis penahanan yang bertentangan dengan 4 perkara tadi. Dia punya formula adalah 5, 9, 10, 13 tak salah saya. 5, 9, 10, 13 yang boleh berlanggaran. Dan selalunya akta untuk perkara 149 tu dekat preamble dia dah letak dah. This statute is made by virtue of Article 149. So with that preamble, akta itu dibenarkan untuk mempunyai peruntukan yang menghalang inilah yang 4 perkara tadi tu. Okay. B, the requesting country of an extradition case was not a party to the treaties. So tengok sebab tu yang kadang-kadang Malaysia ini diminta untuk sign lebih banyak international treaties, but of course Malaysia with the history yang kita ada pernah dijajah oleh beberapa negara-negara dari barat. Jepun tu sekejap lah, Jepun je satu yang dari timur, but the rest is Belanda, Portuguese, British. We learned our lesson and the history basically menunjukkan we have to caution. Kita kena betul-betul berhati-hati apabila kita nak sign satu treaties that is forwarded and created by the West. Itu satu. Kalau nak tengok sebenarnya Malaysia punya gerakan memang lambat dalam tanda tangan international treaties. So far kita sign adalah apa yang saya sebut hari tu? CRC. Kan, Conventions on the Rights of Children, satu. OKU, Disabled Person. CEDAW. CEDAW adalah Rights of the Women and Children. Discriminations Against Women and Children, CEDAW. Yang lain-lain tu kita in the process of. Tapi ada government baru ini dia kata dia akan sign lebih banyak international treaties lah. Okay, kalau kita bukan parties to that international treaties, then we are not bound to follow what have been stated in the conventions. Right, and then C, only one copy of the grounds of the detention and not two as required were supplied. Ini prosedur, ini semua prosedur. Prosedur ini memerlukan detaining officer to be very careful on the procedure di bawah akta mana you nak tangkap dia. And every procedure needs to be complied. If not, dia akan jadi satu grounds for the applications of habeas corpus because it is illegality in terms of it does not comply with the procedures. Yep. Okay, ini adalah SOSMA. SOSMA sikit lah tentang SOSMA, how SOSMA is different from ISA. Alright, bawah SOSMA, a special high court is set up to hear cases under Security Offences Act 2012 atau namanya SOSMA. Okay, experienced judges will be given exposure to all forms of security offences and the legal provisions that will be used. So the court will be brief SOSMA bawah peruntukan mana. SOSMA ni pun jenis akta yang kena baca bersama dengan CPC lah, penal code lah So several safeguards would be in place as the new law would allow, it's no longer new, 2012 dah lama dah would allow an individual to be detained by police for investigation purposes beyond the usual practice, and among the safeguards are those arrested are freely to apply for a habeas corpus in court and can challenge the reason for the detention and the detention procedures. And the powers for judicial review would be fully returned to the courts, unlike under the Internal Security Act, which prevented such review except in detention procedure. So sedikit kelainan. Dulu-dulu tahanan bawa RSA, jumpa family tak boleh, not inform on the ground of arrest dan sebagainya itu. But now under SOSMA sedikit penambahbaikan walaupun SOSMA is still being criticized on certain in-compliance to non-compliance to human rights. Masih ada, SOSMA bukanlah a perfect replacement of ISA. Tetapi sedikit penambahbaikan, dia membenarkan for applications of habeas corpus. Dan dia juga boleh challenge on the ground for the detentions.
Judicial review juga dibenarkan. Judicial review ni adalah a power given to court to review that detention. ICA dulu tak ada. Court could not intervene. Asalkan dia kata tahanan itu untuk security. Kalau untuk security, dia kata macam ni. Dia ni kalau kita bagi sangat banyak-banyak hak, dia akan jadi lebih berbahaya apabila ia dilepaskan di luar. So jangan question bila kami tahan tu, bagi full authority kepada eksekutif. So eksekutif decide nak tahan dia, judge jangan masuk campur. Jangan pergi review balik decision kami menahan dia. Kami tahan tu ground dia cukup dah. Security for, dia nak protect the security of the public at large. Okay, dan SOSMA, still under SOSMA, there would be no detention more than 28 days within the period as an investigation officer must submit papers to the prosecution who had to decide whether the detainee was to be charged or to be released. Okay, and then when a person was arrested and detained under Section 4, police would have to immediately notify the next of kin. Ini dulu tak ada. Family members tak tahulah kat mana ICA, kat manalah dia punya keluarga ditahan dulu bawah tahanan ICA itu dulu. Lama baru dapat tahu kat mana dia punya family member itu ditahan. But now is to notify the next of kin and allow him or her to right of attorney within 48 hours. Tadi right of attorney itu adalah immediately bawah penahanan biasa, bukan security offences. Dia boleh diberitahu, dia boleh diberi hak untuk jumpa dia punya legal representative immediately setelah dia ditangkap sebelum bermulanya soal siasat. Tapi yang ni adalah untuk security offences kita bagi delay tapi tetap kita bagi dia satu rights of attorney. Okay, the maximum 28 detention without trial clause will be reviewed every 5 years and shall cease to have effect unless upon review resolutions is passed by both houses to extend the period of operations of the provisions. And the government will set up a committee to review the act in the total from time to time. So far rasanya bila SOSMA diperkenalkan 2012, masa kerajaan Parlimen 14 dulu, dia dah masukkan SOSMA to be reviewed. Sesuai lah dengan komitmen yang dibuat ketika SOSMA ini diperkenalkan tahun 2012. 2012 patutnya 5 tahun selepas itu 5 campur 2017 patutnya review kan. 2018 kerajaan 14 naik and then dia dah letak SOSMA sebagai salah satu undang-undang yang akan dikaji semula. Tetapi tak sempat lah. Sebab tu tumbang kan 2 kali kerajaan 14, 3 kali tukar government. So tak sempat lah nak review SOSMA ni sebenarnya. Alright, so habis untuk hari ini. Stop sharing. Soalan. Ini masih soalan ke? Syok bercakap seorang je. Ada doktor, ada. Diam, tidak bercakap, tidak berapa. Sama ada terlampau faham atau berada di tempat lain menunggukan pengumuman. Sebenarnya hari Isnin saya tak tahulah, yang berdebarnya bukan bajet. Ya. Kan? You rasa apa sebenarnya? Takut apa